556 i traktor IMT 539. Ovaj plug je za mnoge ljude, kažu da je veliki za ovaj traktor, međutim, mnogo lakše ore sa ovim plugom nego sa 755 ili sa nekim još manjim leskovačkim ili ortovim posječkim plugom. Kada dođemo da oremo i uzmemo da podesimo plug za traktor, mi moramo pod broj 1 imati bočne lance. Znači, to su ti bočni lanci koji moraju biti prisutni na traktoru da bi mi mogli da podesimo plug. Da bi plug pravilno podesili za IMT 539, ova osovina koja nosi plug, ona treba na ovoj strani da bude ovdje 10-11 cm od ove krivine, znači izbačeno. I onda je, kad je naštelovano sve, da budu jednake obe brazde, desna i leva poluga jednako udaljene od gume. Znači, ako je poluga udaljena od gume na jednu ili na drugu stranu više, ona baca traktor. Mnogi kažu da ovi bočni lanci smetaju time da bacaju traktor, odnosno da ispravan plug mora ići za traktorom. Međutim, to pravilo važi samo u čistoj ravnici. A šta ćemo ako bacamo brazdu na strani, na gornju stranu? Normalno je da je veliki teret dve brazde i da one oturuju plug na donju stranu. I ako nema bočnih lanaca, vi nećete prvu brazdu ni odorati, nego će biti preskočena, a orat ćete drugu i treću. Dakle, kad naštelujemo ovaj zazor ovdje koliko treba i na bočnim lancima naštelujemo rastojanje od gume do poluge da bude na obe strane jednako, plug će imati obe brazde jednake. I još nešto, na betonu kad ga stavite, prednji ravnik mora biti podignut 1 cm, možda centimetar i pol u odnosu na zadnji, a zadnji će ležati na betonu. Da, još mnogo bitno, da na plugu su ugrađena dva diska koji seku brazde. Zato možete pogledati ovdje na ivici, možete pogledati ivicu brazde kako je osečena, kao da je sa laserom sečena i kako je ovaj deo skroz čist. Znači, ako toga nema i ako se desi da se brazda ovako vrati ovamo, traktor skakuće i nema ispravnog oranja. I još najveći problem, ne može da vuče. A ovo je dubina skoro, znači evo vidite, 25 cm, evo moje pedo je 20, znači 25 cm dubine, a ovdje je izvučeno 9 prikolica đubreta na 35 ari, ali to su fakove prikolice na kojim ima više đubreta iznad sanduka nego dole. A to sve ide kada je traktor skroz podešen. Još jedna stvar, ovaj zabrazđivač, on je fabrika njemu dala zareze, ovdje ima 9 komada. I sad, na nekom plugu odgovara napred, na nekom nazad. Treba štelovati i pomerati do tog momenta dok ne dođe da plug vuče dve brazde, ore ih duboke, ispravne, potpuno, skroz, a da ne baca prednji kraj traktora u oranje. Znači, ako baca u oranje, onda zabrzivač treba pomeriti za jedan zub nazad. Ako se to dešava i dalje, onda još jednom. Ali, pre toga mora biti naštelovano da poluge budu jednako udaljene od gume, znači od točka. Ako je smotano na jednu ili na drugu stranu više primaknuto, normalna stvar da traktor neće ići jednako. Ispravno. Na traktoru su 12 gume, znači one su veće propisani za 12 gume, one su veće od propisanih za Fergusona. Međutim, on prvo vuče dve brazde po 25 cm dubine i negdje 32-3 širine. Plug je zahvata 12 coli 30 cm. Međutim, to pomeranjem diska malo na bočnu stranu ovdje ove gredice, da ona ne stoji pravo, nek se malo izbaci i onda se dobije još da bude negdje 65-66 cm u jednom zahvatu. Plug kad je ispravno naštelovan, ovdje ispod plaza nema mnogo prostora. U koga god je ovdje veliki prostor, 2-3 prsta, hoću reći 5-10 cm, problem je u glavama ili u ravnicima. Onda ravnike treba ovdje na ovom delu kod kovača saviti, da se saviju na gore da bi plug mogao da zorava. Jer ako ravnik stoji ovako, on čisti i seče,
Ako stoji ovako, onda igra ulogu buldožera, onda gura. Zato treba mnogo veća snaga i mnogo veće opterećenje, mnogo više goriva i mnogo sporije i uopšte nije lepo uzor. Da, još nešto. Kad budemo došli do kraja ovoga, da se dođe do međe, uvek štelujemo da nam zadnja brazda bude puna, da imamo dve brazde. Znači, prethodni put ćemo ići sa unutrašnje strane pogonskim točkom, a kad završamo, sa druge strane ćemo proći pogonskim točkom. I ostaće pravilno odorana brazda međa koja će biti čista i nepovređena, tako da neće ni komšija imati razloga da se ljuti na mene ni ja na njega. Ovaj čovjek je stvarno propisno odorao i ovo je jedan primjer lepog oranja. A sada krenemo na delo. U opciju kreću dva orata. To nam služi kao opterećenje. Ja ime tega od 105 kg. Kada ulazimo u brazdu, uvijek ćemo štelovati tako da nam ivica pogonskog točka, ovaj krampon, nagazi malo neoranog, znači ove međe, i onda ćemo imati prvu brazdu puno. A kad ne vodimo račun, pa sasečemo, ne zaiđemo, nego sasečemo. Svaki put izgubimo po 5 cm i kad prođemo 5 krugova, mi smo jednu brazdu izgubili, ili čak i više. I onda dođe, njiva stoji ovako kao stomak. Na ovoj strani ostalo, na onoj strani ostalo, a sredina uzora. Znači, o tome svemu treba voditi račun. Ali preporučujem da svakom stavi dva diska, nek iskoristi rešmaste. Na ovom plugu su propisani od 40 cm, ja sam stavio od 48. Odmerim od dubine, nemoj Zoki, odmerim od zemlje da mi ovaj deo bude negdje na 28 cm, tako da ne zakačuje, a da ipak kore. Jer kad stavim one od 40 cm, oni jedva seku 10 cm zemlje, a to je malo. I onda ne može ova međa, ova ivica da ostane čista i da bude uzorano kako treba. Za sve informacije možete me kontaktirati na kanalu Marko Traktorista, pa ćemo pomoći svakome da nauči kako se ore i da lepo uzoriti. Ja sad ulazimo u brazdu da vam pokažem jednu čaku, da vam uvijek brazda bude jednaka. Vidite sad, pokažu ovdje. Znači, točak je malo na ivici trave, znači gore na ledini. I sad kako prednji točak ulazi, vidite, on se spusti i odmah hvata punu brazdu. Sljedeća stvar, blokada. Sa ovakvim đubretom, sa ovakvim uslovima da je suvo, bez blokade nema oranja. A pogledajte, svaka brazda je jedne dubine, znači negdje 24-5 cm i što je najvažnije, spakovana. U kanalu nema ništa, znači cijela brazda je prevrnuta i traktor vrlo jednostavno i lagano vuče. Sad ćemo pokazati kako to ide u krugu. Na traktoru sjedim tako lagano, znači bez potrebe za nešto strpinjem na volan, za nešto na blokadu pritiskam preko mere. Znači nogu samo spustim na blokadu i ona polako lagano ulegne. Volan ide malo nalevo iz tog razloga da bi točak prednji išao u ivicu vodorada. Tako da imamo uvek opet pune brazde. Zadnji lanci nisu zategnuti previše, ali nisu mnogo ni labavi. Tako da, neko kaže da može da se ore bez bočnih lanaca. Onog momenta kad uđete u brazdu, a nemate bočne lance, plug odlazi prema oranju i prva brazda je ili pola brazde ili je čak nema nikako. I vi idete 20 metara da plug uspe da zabrazdi sebe do kraja.
Kada orete dubinu preko 20 cm, onda ove repove moramo podići gore. Vidite, oni ovdje imaju šlic, prošlicani su. I kada bi bili spušteni dole, onda bi otpor bio mnogo veliki i plug ne bi mogao da ide u zemlju. Znači, podignu ga gore i on opet dovoljno dokačuje brazdu da je vrati na svoje mjesto. Evo sad da vam pokažem ja jedinstven primjer situacija kako se odorava. Znači, vidite sad, pogledajte ispred traktora. Točak ide sa ove strane međe. Znači, među ostavljam s leve strane traktora. I kad prođem ceo krug, sljedeći put ću otvorati među i odorati. I bit će odorano pravo kao strela. Uvijek šteljujem da mi zadnja brazda bude, prezadnja i zadnja da budu pune, da imam po dve brazde. Tako da uvijek odorim da budu lepe i krave, znači ostane međa čitava, svi zadovoljni, a lepo odora. A ujedno međa je povređena, znači ne postoji problem